Okay, sorry. Okay, good evening, everyone. And ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର. Okay, ଠିକ ଅଛି. ତ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆମର ଆଉ ହାର୍ଡଲି ଯଦି ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ଆଜି ହେଲା ଅକ୍ଟୋବର 2 ଆଉ ତ 40 ଡେଜ୍ ବି ନାହିଁ 38 ଡେଜ୍ ବା ଆମେ କହିପାରିବା କେତେ ସିଏ ହେଲା 10 ଦିନ ଏପଟେ ହଉଛି ଆମର ଇଏ ହଉଛି 8 ନାଇଁ କି ତ 30 35 38 ଡେଜ୍ ରହିଛି ଓକେ ତ ଆମକୁ we have to put our foot on the pedal okay prelims ପାଇଁ ପୁରା ଆମର ଡେଡିକେଟେଡଲି କରିବାର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଆମେ रिविजन करवा फुल लेंथ टेस्ट दबा फुल लेंथ रो जो टेस्ट रो रिविजन हबो दोज विल बी वेरी एक्सटेंसिव ओके एंड बियॉन्ड आवर टेस्ट रिविजन बहुत जिनस हम डिस्कशन ऑलरेडी जो माने फास्ट टू टेस्ट रो डिस्कशन उडा अटेंड करूछ यू मस्ट बी यू नो अवेयर कि हम केते डीपली सब जिनस को डिस्कशन ऑलरेडी करिचे बहुत जिनस जोडा कि हमरो मे बी टेस्ट रे पड़ी बट आम से सब जिन ऑलरेडी बहुत जिन डिस्कसन करें एंड जहाँ भी आम सिलेबस रे पॉलिटी चैप्टर अच्छी आम पॉलिटी जो जहाँ भी आम पढ़ी आउ थे अगेन आम रिवाइज करनवा ठीक अच्छे सो दैट जदि को माने भी मिस कर रिविजन क्लासेस एंड ऑल ताले आउ किछि प्रॉब्लम हबो नाही ओके स्टार्ट करिबा तो समस्ते ट्राए कर पार्टिसिपेट करिया पई कि जदि किछि शिखिबार अछि एंड एक्चुअली किछि गेन करियार अछि डिस्कशन रु ताले पार्टिसिपेट करिया पई ट्राए करो एतिरे एमती करिवा जे मु आंसर कहबी नै मु तमे हैंड रेज करिवो जे भी कहा जहार भी आंसर करियार अछि तमे आंसर करि परिवो एटा को टेस्ट डिस्कशन पॉलिटी आमर शेड्यूल रे थिला जे जो हिसाब रे पॉलिटी आमर थिला फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट थर्ड टेस्ट जो टेस्ट रे पॉलिटी रो डिस्कशन थिला हमें पॉलिटी रो करबा तापरे एमती सब्जेक्ट वाइज जिबा हला तो जो कि हम पूरा पॉलिटी गोटे पार्ट रे कंप्लीट करनवा तापरे हम एमती तर एनवायरनमेंट करनवा तापरे ज्योग्राफी करनवा एमती करके हमें ये वाइज जिबा हला ओके एंड हाँ आम क्वेश्चन अच्छे मझे मझे तुमको ये क्वेश्चन सहित एसोसिएटेड थिबा बा ये टर्म सहित एसोसिएटेड थिबा अन्य कोनोसी क्वेश्चन भी मुझे भीतर भीतर तुमको पचारि पारे ठीक अच्छे क्विकली ट्राए करिवो समस्त आंसर करिया पई कि हैंड रेज कले आई विल बी आस्किंग द फर्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडियन रूल ओपन कंपटीशन which act रे आसीथिला हैंड रेज करिवो आई विल बी आस्किंग ठीक अछि एंड अच्छा हाँ आउ डिस्कशन रो फॉर्मेट आउट भी मु आउट के भी कहि दोछि जे भी हैंड रेज करिवो तुमको एमती खाली ए बा बी कहिबार नै टिके ता विषय रे कहिवो मध्य वन लाइन हो पछे के टिके ट्राई करिवो ता विषय रे टिके बैकग्राउंड बा जहां भी टिके कहिया पे डोंट से कि सर चैप्टर एक्ट आइया बुझियला ओके सो नाउ रेज योर हैंड अभिषेक yes sir 1853 sir ओके सर सेतरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हेतले हमर सर लॉर्ड विलियम बेंटिंग हेतले देन सर सेतरे हमर पावर सेंट्रलाइजेशन हेतला सर ओके पावर सेंट्रलाइजेशन हेतला ठीक अछि तो यस सर मोर क्वेश्चन होची हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू यू नो क्लियर सिविल सर्विसेज who was the first Indian to clear civil services? First Indian. Ah, very good. So Vinita has already answered. Satyendra Prasad Sinha. ताको नाम मन रखिबो मेंशन कराइछि लिखि भी दियो साइड रे नोट रे तमरो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ठीक अछि वेरी गुड ओके ओके ठीक अछि जिबा ओपन कंपटीशन फॉर
civil services. Open competition माने कौन? Indians were also allowed now. Father of Indian civil service. Another question. Very good. So who was the father of Indian civil services? Lord Cornwallis. सेटा भी तमे मेंशन करि परिबो जदि जानिछ तो भलो कथा, न जानिछ जदि मेंशन करनियो. Then जिवा next question. Which one of the following rights abolished untouchability and prohibits its practices as a fundamental right? Hand raise करो. Okay, Chirasmita, please. कुह. हाँ कुह. Hand raise कलो कहबो आंसर कुह. Okay, ठीक अछि. Anybody else who wants to say? हाँ मृत्युंजय, please. Sir, right to equality. Right to equality. तो एटा को आर्टिकल अंडर रे फॉल करूची? Article 17. Article 17 अंडर रे फॉल करूची right to equality. तो right to constitutional remedies it falls under which article? 32. Sir, 32. Very good. So right to High Court 2, freedom, 2 to 6. freedom, right to freedom. 19. हाँ. Article 19. Can anybody of you say all the 6 right to freedoms? किए कहि परिबो 6 टा गो फ्रीडम? ब्रेनस्टॉर्म करो. किए कहि परिबो? हैंड रेज करो संगे संगे. एटु जणा पडिबो केते अवेयर रहउछ. ब्रेनस्टॉर्म करो इमीडिएटली को. को माने कहि परिबो? मन रखिन. अरे सिंपल एटा ट्रिक टा मन रखो. एस ए ए एम आर पी. हां को. এই ছটা মন রাখিও নিমোনি. স্পিচ হ্যাঁ স্পিচ এক্সপ্রেশন ওকে সেটা স্পিচ এন্ড এক্সপ্রেশন গোটিয়ে রে যাଉଛି. Sir, ମୁଁ କହୁଛି. yes sir স্পিচ এন্ড এক্সপ্রেশন তারপরে Speech, assemble peacefully assembly, association, তারপরে association movement, resident, হ্যাঁ and মুভমেন্ট গলা. any profession, ঠিক আছে. any profession. ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ବଞ୍ଚିଲା. movement residence ଆଉ profession ହଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେସିଡେନ୍ସ Any ପ୍ରଫେସନ. profession. ହଁ ଏମଆରପି ତ ସେଟା ଲାଷ୍ଟ କୁ ଗଲା. ସ୍ପିଚ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କହିଲ, ଆସେମ୍ବଲ କହିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ରେ association Association. Very good. So correct. So article 19 रे 6 टा आर्टिकल जाउची. Now my next question is right to information act. It comes under which article? जल्दी जल्दी कुह. Right to information act. Article 19 clause कौन हबो? Clause anyone? Clause A 1A. Very good. ठीक अछि. एटा मन रखिबो. आरटीआई एक्ट फॉल्स अंडर आर्टिकल 19 जो 1 आउ सब माने सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बुझी हला. तो एटा जो माने भी जानि न तो तुम माने लिखि दियो खाता रे. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. अच्छा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केबे आस्तिला? ईयर कोन थिला राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट रो? Sir, 2005. वेरी गुड. ओके. तापरे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. दिस कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. 23. ठीक अछि. गुड. 23, 24. 23 and 24. Which was child labor, which was forced labor? Quickly. कोटा child Sir, labor. 24 child labor, 23 forced labor, child labor 23 टा कोन child labor ना forced labor? forced labor, Forced labor. 24 होची child labor. child labor. Child labor. Very good. So हमरो बहुत जिंस एटी कवर हे गला. तो my last question, can anyone of you cite all the fundamental rights broader terms? माने फास्ट कोटा आसीबो कोटू आर्टिकल नंबर कोटू को जाए एटा ए राइट अंडर रे आसुची. जल्दी. हां फास्ट होची राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी केते रु केते? 14 to 18. 14 और 18. हां सेकंड टा right to freedom 19 ରୁ 22 राइट टू फ्रीडम 19 रु 22. वेरी गुड. तापरे right against exploitation राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो केते Next, 23 24 एबे कहलो. तापरे right to freedom of religion फ्रीडम ऑफ 25 ରୁ रिलीजियन. 28 तापरे कोन केते बो सेटा?
25 to 28. very good 25 to तापरे 28. finally Cultural and educational rights 29 30. Cultural and educational rights 29 to 29 and 30. 30. 30 29 very now good ठीक अछि 30. so good ଆଉ ତାପରେ constitutional remedy ହେଲା 32. 32 okay constitutional remedy होची 32 अच्छा my next question related to this fundamental right is अच्छा मते कुह तमरो fundamental right breach हैला ठीक अछि ताले what option we have आमे सुप्रीम कोर्ट जिबा डायरेक्ट जाई परिबा ना हाई कोर्ट जाई परिबा ना कोन ऑप्शन अछि सर सुप्रीम कोर्ट भी जाई परिबा हाई कोर्ट भी जाई परिबा very good Court भी and जाई under परिबा. which article we can move to supreme court 32. 32 Supreme Court High 32, High सुप्रीम Court कोर्ट 32 हाई कोर्ट 162 162 सर 2 to 2 6 to sir. 226. 220. exactly 226 and my last question is which of the following is called which of the following এই চারটা মধ্যরু কোটা heart and soul of the constitution কুয়া যায় right against Read article. Sir, constitutional remedy. right to constitutional remedy. very good jone ki against exploitation कहलो भूल अछि okay 32 article 32 को heart and soul and who said this statement किए कहिथिले Sir, B.R. Ambedkar. B.R. 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 Ambedkar. Ambedkar. okay BRM. ठीक अछि very good so a lot of these things we have discussed आगु बढ़िबा provision of right to education that is under which article सर 21 alpha 21A. 21A 21A. okay ना या भितरे कुआ या भितर कोटा हबो Right to freedom. right Right to right to freedom. freedom sir freedom एबे ही जस्ट हमें डिस्कशन करथिले 19 नो 22 फॉल करूची राइट टू फ्रीडम अंडर रे एंड 21A हमर होची राइट टू फ्रीडम अच्छा व्हाट इज आर्टिकल 21 Right to life. राइट Right Life to plus life. liberty. लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अच्छा राइट टू मैरी फॉल्स अंडर व्हिच आर्टिकल Sir, 21. sir 21 ओके At 21. गुड गुड अच्छा राइट टू प्रॉपर्टी इज इट ए फंडामेंटल राइट Legal right. No, constitutional no sir right. legal right it is a It is constitutional legal right it falls under which article sir 3000 The 300. 300. very good ठीक अछि तो right to property the right to property was initially inserted in the constitution as a fundamental right or wrong Yes. yes Right. Yes. sir Right. right okay good jiba then how many of the below provisions in the indian constitution have been amended by 42nd ठीक अछि कोटा 42तम संशोधन आईन द्वारा अमेंड करा हितला प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज कोटा कोटा हितला को preamble sir all Sir, preamble. 42nd द्वारा कोटा हितला Sir, preamble fundamental duties. प्रीएम्बल Sir, preamble first introduced ହେଇଥିଲା amendment ହେଇନଥିଲା. क्लियर है कि को Sir, all the four options. all sir all above अच्छा All जेबे four, sir. ओके ओके sir preamble ହେଇଛି fundamental right ବି ହେଇଛି DPSP fundamental duty ओके तो फर्स्ट ऑप्शन Fundamental duties. Sorry sir, fundamental duty first introduce ହେଇଥିଲା ବୋଧେ sir. କିନ୍ତୁ amend ତ ହେଇନଥିଲା sir. हम एडी क्वेश्चन पचरा है अमेंडमेंट कोटा अमेंड करा हितला ठीक अछि तो की आंसर की करिवो प्रॉपर्ली करिवो जो माने भी आंसर कहउछ हाथ टेको मु पचारिबी जी भी कहउछ संतोष महांती कहउछंती संतोष हैंड रेज को राखु अनम्यूट करिकी सर प्रिएम्बल हम्म डीपीएसपी फंडामेंटल प्रीएम्बल रे कोन चेंज हेतिला सेटा कहइबो ना प्रीएम्बल रे कोन चेंज हेतिला दैट्स माय क्वेश्चन Socialist or secular. हां वेरी गुड सोशलिस्ट आउ कोन Sir, socialist. Secular. सोशलिस्ट एंड Secular and integrity. integrity वेरी गुड इंटीग्रिटी तीनटा कहबो ना एसएसआई इंट्रोड्यूस हेतिला वेरी गुड देन फंडामेंटल राइट रे किछि चेंजेस हेतिला की Article 31 रे आर्टिकल 31 रे चेंजेस आस्तिला व्हाट वाज द चेंज 31 alpha was deleted. डिलीट करा हेतिला वेरी गुड तापरे डीपीएसपी चेंज हेतिला
39A. 39A introduced. 39A talks about what? 39A कौन? Legal aid. Sir, legal and poor. Free legal aid to poor. ठीक अछि? 43A भी ହେଇଥିଲା। 43A भी ହେଇଥିଲା ठीक अछि। आ fundamental duty 43A. it was fundamental duty कौन ହେଇଥିଲା ଏଟା? Introduce, insert करा ହେଇଥିଲା enforce. ठीक अछि? तो under which part of the constitution FD was introduced? Sir, IBA. 51A. IVA. Sir, IBA. What was the committee that recommended? Swaran Singh. Swaran Singh committee. Right now, how many fundamental duties are there in the constitution? 12. 6. 11 sir. ये 6 कौची तो 11. 12 कौची देखो कौन आंसर? 11, sir. 11. My Fundamental last duties question 11. regarding fundamental duties: is fundamental duty justiciable in nature? No, no. No. What about fundamental rights? Yes, sir, it is justice. Fundamental rights. Okay. And fundamental right, our Indian constitution falls in the bedrock of balance between fundamental right and fundamental duty. This was stated by Supreme Court in which judgment? Minerva Mills case. Very good. Minerva Mill case. Okay. तो एटा मु आज जो मानकर इंटरव्यू नौथिली से मानको भी पचारथिली मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट आंसर इट सो आई होप कि तुम माने प्रीलिम्स दउछ तुम माने भूल करिवनी दिस इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट जजमेंट तो मिनर्वा मिल्स केस रे हमर सुप्रीम कोर्ट कहिथिले जे फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी दुई जण जाको बैलेंस रे हमर चली ठीक अछि देन जिबा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया इट फॉल्स अंडर व्हिच आर्टिकल जल्दी क्विकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 16. आर्टिकल Article 16. 16 16 ने कौन करा होची स्टेटमेंट की कहि परिवो एनीवन Sir, abolition of untouchability. नहीं it actually No, sir. It is Article 17. State should not discriminate on race, caste. हाँ गुड ना को State should not discriminate on race, Basis of- sex, caste, place of birth. हाँ केते पांचटा जिंस अछि टोटल रेस सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ कहलो आउ दीटा Sir, distant. Caste. सॉरी Descent or residence. हाँ गोटेला रेसिडेंस आ गोटे लास्टटा Descent. Sir, डिसेंट religion. ठीक अछि ए पांचटा जिंस रे नो डिस्क्रिमिनेशन बोली मेंशन कराइछि ठीक अछि डिस्क्रिमिनेशन मींस 17 फॉर सेक्स प्लेस ऑफ नहीं discriminate untouchability that is untouchability here we are talking about specifically race विषय रे कहिसंती racial discrimination article 16 then jiba boro अच्छा ମୁଁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର କହିଛି this is very very important actually ଯାହା ବି ଆମେ डिस्कशन କରୁଛନ୍ତି everything is important but ଏଇ ଟେबଲ ରୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ क्वेश्चन पडुଛି एग्जाम रे ओपीएससी रे सो एई टेबल छोटटा अछि तमे घुसी देई गले तमर अछि तो निश्चित 2 मार्क तमर तुआ हला पॉलिटी रे ओके तो डीपीएसपी आयरिश देइछि फंडामेंटल राइट फ्रेंच देइछि जॉइंट सिटिंग ऑस्ट्रेलियन सो डीपीएसपी इज इट करेक्ट Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके फंडामेंटल राइट No. USA. USA, sir. कोठु आछि यूएसए America. USA. ओके यूएसए रा कोथुर आसीछि Bills of rights. बिल ऑफ राइट्स वेरी गुड देन जॉइंट सिटिंग Australia. True, sir. ओके गुड अच्छा कॉन्करेंट लिस्ट कोथुर आसीछि कॉन्करेंट लिस्ट Australia. 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 ओके ठीक अछि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोथुर आसीछि South Africa. साउथ अफ्रीका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आसीछि साउथ अफ्रीका ठीक अछि अच्छा इमरजेंसी प्रोविजंस Sir, German. जर्मनी Government of वेरी गुड India. जण आंसर German. जर्मनी ठीक अछि अच्छा आउ एठी अछि अच्छा फंडामेंटल ड्यूटीज Russia. Russia. USA, sir. ठीक अछि तो गोटे जिंस हे गला हमर एठी ठीक अछि तो इमरजेंसी आसीछि जर्मनी रु फंडामेंटल ड्यूटीज आसीछि रशिया रु अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका रु कॉन्करेंट लिस्ट जॉइंट सिटिंग ऑस्ट्रेलिया रु फंडामेंटल राइट यूएसए रु अच्छा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रु कोन आसीछि
So fraternity, Liberty. equality. Fraternity, equality, liberty. Very good. So French constitution ଆସିଛି ଆମର ଏଇ ତିନିଟା liberty, fraternity, equality. Sir, Good. republic. Republic. ठीक ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା which of the following are federal features of Indian constitution? federal ମାନେ power distribute ହେଇଥିବ। ଓକେ ତ କୋଉଟା ହବ କୁହ? କୋଉଟା federal feature? Sir, dual polity, Sir, dual polity, bicameralism, or written constitution. written constitution ଆଉ integrated judiciary ଟା Unitary. unitary Sir, feature। unitary. ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ ଆଉ କଣ କଣ unitary features ଅଛି? emergency provision ଟା କଣ? emergency provision ଟା Unitary. unitary ଆଉ governor Unitary. governor ମାନେ Military. okay Unitary. ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହବ ସେଇଠି ଆମେ ଏଇଟା ଯିବା ଆଉ ଯୋଉଠି ଟିକେ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବାୟସ ରହିବ ସେଇଟା ୟୁନିଟାରୀ ହବ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଫର ଫ୍ରି ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ଇଟ ଇଜ ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟଲି अंडर 14 21 ତାପରେ 22 39 ଏ ଜଷ୍ଟ ଏବେ କହୁଥିଲ କୋଉଟା ଆନ୍ସର ଫ୍ରି ଲିଗାଲ ଏଡ୍ 39. 39A. 39 39. ଠିକ ଅଛି। ଯିବା ତାପରେ which of the following contains the philosophical part? philosophical କୋଉଟା ହବ? DPSP. For fundamental right and DPS. Fundamental right DPS. Fundamental ଦୁଇଟା right ଆଗ and ହବ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପିଏସପି ଦୁଇଟା ଆଗ ହଁ ଓକେ। Sir, regarding emergency provision, যদি খালি emergency provision হব তাহলে that is sir Government of India Act 1935 যদি হব স্যার emergency provision relating to Yes, sir. suspension of fundamental rights তাহলে স্যার জার্মানি হব। ଓକେ ଓକେ ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦବ ଟେବଲଟା ଠିକ ଅଛି। ଟେବଲଟା ଦେଖିକି ଟିକେ ୱାର୍ଡିଂସ ରେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ। ଆଉ ସେମିତି ନୋମିନେସନ ଟୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା ବି ଅଛି ଦିଟାକ ସେମିତି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ। ଓକେ ଓକେ ନମିନେସନ ରାଜ୍ୟସଭା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିପାରିଲେନି ତ ନମିନେସନ ଟୁ ହେଲେ କୋଉଠିକି ହବ? Sir, Ireland. ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ। Rajya Sabha. ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲେ South Africa. South Africa. ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆମେ ଯଦି ଏନ୍ କହିବା ତାହେଲେ ଆଇରିଶ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଲେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ତ ୟୁ ମଷ୍ଟ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ଗୁଡ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ were included in the idea of କଣ ଆଇଡିଆ ଥିଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବାର? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କୁ ଅଧିକା Sir, B. Curbing supervisory and unconstitutional supervisory and activities. unconstitutional activities ପାଇଁ fundamental duties ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରି ସାରିଲେଣି। ପାର୍ଟ 4A originally constitution ନଥିଲା ଯୋଉଟା ତମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲ 42nd ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାହେଲା। ତାପରେ ସ୍ୱରନ ସିଂ କମିଟିଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ରେ 11ଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଅବିକା ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଗୁଡ। ତାପରେ ଯିବା ଦ ମୁନ୍ସି ଆୟନଗାର ଫର୍ମୁଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଡିବେଟ ରେ ଇଏ ଅଛି ଶୁଣା ଯାଏ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ ରିଲେଟେड ଟୁ व्हाट? ମୁନ୍ସି ଆୟନଗାର ଫର୍ମୁଲା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଅଫିସିଆଲ Sir, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ official language. language. ଓକେ। ତ ଆଉ which article ଟା କହିପାରିବ କୋଉ article ରେ ଆମର କରାହେଲା? 343 sir. 343 343. 343 very good ଠିକ ଅଛି। ଯିବା ତାପରେ ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ତ ପଚାରିଛି ଦ ଟର୍ମ ୱାଜ ଆଡେଡ ବାय କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିଲେ Supreme Court has the power to declare any law as unconstitutional if it violates the basic structure of the constitution. Answer कौन हो यार? Only two. The term हाँ only two. कहीं की only two कहीं की अला? First टा कहीं की नुआ? ଆଡ ହେଇନି। हाँ very good. ଆଡ ହେଇନି Add ही नहीं. So basic structure इटा गोटे हमरो ମାନେ ଏମିତି ଶୁଣା ଯାଉଛି ବଟ ଏଟା କନଭେନସନାଲ ଫିଚର ଟେ। ହଁ Sir, এটা ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ କରୁଛି କି ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା କଣ ରହୁଛି। କୋଉଟା ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ଡେଫିନେସନ ତାର ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଗୁଡ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ କାଉନସିଲ ସେ ଦେଇଛି 263 अंडर रे इट इज एस्टाब्लिश्ड एज अ रिकमेंडेटरी बॉडी। सेकंड होची इन द एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर द काउंसिल इज प्रिसाइडेड बाय द होम मिनिस्टर। all the questions
आर डिसाइडेड बाय कंसेंसस आउ कोरम होची 10 कोन हम विनीता कौन कहते ठीक अच्छे देखीदे टे विनीता गोटे मिनिट टागोर ना सिन्हाटा देख डाउटा क्लियर करदे एबे आंसर कर इंटरस्टेट काउंसिल विषय 263 अंडर अच्छी ना नहीं को आगो Yes, sir, it is there. Yes, sir. so first statement is correct second Yes, is sir. प्राइम मिनिस्टर नथिले होम मिनिस्टर हेबे चेयरमैन नो सर एटा भूल हिजो No, sir. प्राइम मिनिस्टर रहइबो ओके ताले ऑल द क्वेश्चंस आर डिसाइडेड बाय कंसेंसस ये सर एटा ट्रू रहइबो यस तापर द कोरम होची 10 जण ट्रू सर ट्रू ताले आंसर हबो कोन बी ओके बी सर नाउ माय क्वेश्चन इज व्हिच कमिटी रेकमेंडेड फॉर इंटरस्टेट काउंसिल को कमिटी रेकमेंड करथिले बा कमिशन जो रेकमेंड करथिले सरकारिया कमिशन ठीक अछि तापरे जोनल काउंसिल से कहूची इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ताकू मध्य प्राइम मिनिस्टर हेड करंती आउ चारिटा जोनल काउंसिल अछि कोन हो आंसर जोनल काउंसिल आ स्टेटमेंट को इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी सर फर्स्ट ट्रू सर होम स्टैट्यूटरी मिनिस्टर बॉडी आ स्टेटमेंट इज ट्रू ठीक अछि तापरे इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज इट करेक्ट No, no, sir. नो Home सर Minister. Home Minister. होम मिनिस्टर सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग तापर देइछि चारिटा जोनल काउंसिल अछि इंडिया रे पांचटा अछि फर्स्ट एटा सर आज कोन कोन अछि सर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो सेंट्रल वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल वेरी गुड सेंटर तो हमर फास्ट एटा इदे चारिटा नो हमर अछि केतरा पांचटा ठीक अछि तो हमर से हिसाब रे आंसर देखि दबो जोटा हबो तापर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अच्छा हां आ गोटे जिंस अछि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल विषय रे मु तुमको क्वेश्चन पचारिबी मते ट्रू और फॉल्स कहइबो फास्ट होउची हां जने पचारचंदी नॉर्थ ईस्ट भी ना सुमित पचारचंदी सो सुमित एबे तमर आंसर कंफ्यूजन दूर हबो द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी हाँ स्टैट्यूटरी सर एटा ना Statutory स्टैट्यूटरी ना कॉन्स्टिट्यूशनल Constitutional body होगा ना? नहीं नहीं इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ओके Statutory body. ओके इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी टिके जो माने गाड़ी रे ट्रैवल करूछ टिके काइंडली म्यूट कर दियो हां तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फर्स्ट जिंस सेकंड जिंस एडी गोटे देइछि जोनल काउंसिल आ गोटे अछि एटी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल दुईटा आगो सेपरेट एक्ट रे इंट्रोड्यूस हेइछि बा एस्टैब्लिश करा जाइछि मन रखिता जोनल काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ सेपरेट एक्ट जदि हमें एक्ट देखिबा रो गोटे मिनिट कहि दबा 1955 and 1950 North Eastern Council 1971. 1971 तो जो दुईटा एक्ट अछि सेपरेट हां 1971. तो एटा होची स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 अंडर रे एस्टैब्लिश करा हेछि ओके एति तो मन रखिबो दुईटा आगो सेपरेट अछि जोनल काउंसिल अलगा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अलगा ठीक अछि तापरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पांसिबल टू कोन Lower house को तो parliament. लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लोअर हाउस माने Lower house of the लोकसभा Option two. लोकसभा सर लोकसभा हैला तो मते गोटे कथा कुआ जे आर्टिकल 7 हाँ गुड ये क्वेश्चन पचार थांती आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गुड तो ठीक अछि स्टेटमेंट वाज तमे बाकी ठीक कला एई जिंसटा देखि दबा टिके अच्छा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ना सत्येंद्र नाथ टागोर Sir, से टागोर होगा. टागोर हबो कि ओके ठीक अछि तो एटा जदि भी मेंशन कर देछो एटी सत्येंद्र टागोर कर दियो एटा समस्ते जदि भी लिखि देछो टागोर हैला टागोर कर दियो एटा सिन्हाटा फास्ट स्पीकर ओके सर स्पीकर नहीं से वाइस First रॉय council रे हाँ Viceroy council नहीं रे नहीं first हमरो सर टेम्पररी प्रेसिडेंट थिले असली हाँ नहीं नहीं हमरो से रुआ को हम जो हंग असेंबली है ये हैला जते बेले कैबिनेट मिशन गला तापरे हमरो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हैला से सेथिरे गोटे पार्ट नथिले गोटे
ଆଏ କଣ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନା ଗୋଟେ କଣ ଥିଲେ ସେଥିରେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ସିହ୍ନା। ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଥିଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ sir। ସିହ୍ନା। ଆଉ ତାହେଲେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିହ୍ନା କୋଉଥିର ଥିଲେ? ଇଏ sir ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନା ଭାଇସରୟ ଥିଲେ। ଅଫିସ ରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନ ଭାଇସରୟ ଅଫିସ। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନା। ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବି ଜଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ଦେଖିଦବା ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଡାଉଟ ଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉ, ନହେଲେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରେ ହଇରାଣ ହବ। ତ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିन्हा was a prominent lawyer and politician. So he was appointed as the law member of Viceroy's Executive Council. So he was the first Indian to join the Viceroy's Executive Council. ठीक अछि। तो एटा लिखि दियो, साइड रे मेंशन करनियो कॉपी रे। यस सर, मॉल्ली-मिंटो रिफॉर्म सर 1909 रे सेही टाइम रे ये हेतला। हाँ, तो सही समय रे ये हेइथिले, ठीक अछि। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो एसपी सिन्हा कर लिखि दे था होला। तापरे आउ जनकर कहा ना डाउट थिला हमरो सत्येंद्र नाथ टागोर नै। रविन्द्रनाथ टैगोर पर भाई थे सर। यस, देखि दवा। हाँ, सी वाज, तो ये होचंदी फर्स्ट इंडियन टू जॉइन सिविल सर्विसेज 1864 मसिया रे से आईएएस पाइथिली हला। तो दीटा आग क्लियरली लिखि दियो कॉपी रे, सत्येंद्र नाथ टागोर आउ सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक अछि। दी जनकर मेंशन कर दियो। आई होप या पर आउ डाउट रहइबो ना, ठीक अछि। सर आउ गोटे डाउट थिला, हां कुआ फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट हेछि ना नाही सेना माने गूगल करले देखोनी 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे आर्टिकल 31 टा 44th अमेंडमेंट एक्ट रे डिलीट हेछि। फंडामेंटल राइट अमेंड हेछि ना नाही? हां सर। गोटे सेकंड देख द्वारो। एटा होछि हमर केते नंबर क्वेश्चन थिला? 39। Amended preamble fundamental right from DPSP and added ओहो। तो एटा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहउछन ना। preamble 7th schedule 51A parliament high court supreme court DPSPs ओके। दुई तीनटा जगार देखिदेले आम क्लीयर हो जावा। तुम मैंने भीतर किए चेक कर कि ना चेक करना हो? ठीक अच्छे, एटा फंडामेंटल राइट टा करिथिला ना नाही? सर हेई थिला बोधे करिवो बोधे। कंफर्म देते ना। There is no clarity actually, fundamental right हेइथिला ना न हेइथिला, actually no clarity। ओके, मु आउ टिके कंफर्म है कि तुमको मेसेज कर देबी ग्रुप रे। ओके, तुम माने भी टिके देखो फंडामेंटल राइट टा हेइथिला ना नाही, ठीक अछि। कंफर्म कर देबी मु ग्रुप रे देखिले हला। टिके आउ आमे देखि दवा टिके, कारण एठी कोनसी क्लैरिटी तो देखोनी। एनीवे आमे जिबा नेक्स्ट हमर मॉक को। अभी पाई कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज तो हेइथिला, एटा हमें क्लियरली हमें देखि परले डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज हेइची। बाकी सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज कहूची, डीपीएसपी और प्रिएम्बल
ए दुईटा तो हेइची बाकीटा देखिबा हमें मु देखिकी तुमको मेंशन करिवे आज कि नल काली सकाळे ग्रुप रे मेंशन करिवे जिबा से कहूची हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट तो जने नुआ गवर्नर हेबे हरि बाबू हमर नुआ गवर्नर हेले तो तांकर ओथ किए नेले Option C. ऑप्शन चीफ सी जस्टिस ठीक अछि गुड ताले गवर्नर फॉल्स अंडर व्हिच आर्टिकल रवि ओकु कहउछन्ती प्रेसिडेंट नुहे रवि प्रेसिडेंट नुहे गवर्नर फॉल्स अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 154 ऑफिस ऑफ द गवर्नर 153. 1 150 53. 154 क्लियरली कहनो 150 154 power. ऑफिस ऑफ द गवर्नर पचारुची ओके 153 ठीक अछि 150 156 अच्छा 156 रे अछि द गवर्नर शैल होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर होची 156 इज देयर एनी पर्टिकुलर पीरियड दैट इज मेंशनड कौन सी पर्टिकुलर पीरियड मेंशन अछि कि केते वर्ष गवर्नर रहिबे no sir नो No, sir. सर Pleasure of President. प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ओके ठीक है आउ किछ क्वेश्चन है चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ठीक अछि नॉट मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन गुड तापरे व्हिच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मनी बिल्स प्रथम कथा को मनी बिल्स ता को आर्टिकल अंडर रे आसुची आर्टिकल सर 110 110 ठीक अछि तापरे से पचारिची अच्छा मनी बिल who is the final authority to say whether it is a money bill or not स्पीकर स्पीकर ऑफ लोकसभा President. speaker of the lok sabha can money bill be Speaker. introduced in the rajya sabha No. नो सर No, sir. okay is it required to get the prior permission of the president to ये money bill यस सर Yes. यस Yes. सर ठीक अछि तो ताहले तमे ए बर्तमान हम सब जिंस डिस्कशन कर देलेनी एथरे जहा भी ऑप्शन रे थिला ठीक अछि अच्छा हां लास्ट गोटे जिंस if the money bill is money bill is presented in the Lok Sabha and it is sent to Rajya Sabha. In how many days the Rajya Sabha must return it to Lok Sabha? सर sir 15 14 days. 14 days सर 14. ओके अच्छा मते गोटे कथा को जदि माने जदि राज्य सभा कोनोसी ऑब्जेक्शन रेज करूची मनी बिल को नै इज इट बाउंड ऑन द लोक सभा टू ये दैट नो सर नॉट नो सर No, sir. No, sir. वेरी गुड ठीक अछि तो मनी बिल हे गला हमरो एवरीथिंग इज डन and is money does money bill fall under the purview of judicial review नो सर no sir money bill Money bill and does not come constitution. under judicial review ठीक अछि ताने स्पीकर जा कहबे सेया तापरे whip कथा कहछि whip is not mentioned in the constitution but mentioned in the rules of the procedure and rules of the house and parliamentary statute every political party has its own whip को कौन हबो whip Yes. Both. sir only whip is not सर mentioned in the constitution but टू ओनली house रे अछि करेक्ट ना स्टेटमेंट ना नहीं फास्ट को करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग सर मेंशन नहीं so both are correct both are correct so fast statement होची मेंशन नाही एटा गोटे पार्लियामेंटरी प्रोसीडियर प्रत्येक टी ईयर अच्छा ठीक अछि तो बोथ आर करेक्ट अच्छा मते को व्हिप रो काम कोन व्हाट इज द वर्क ऑफ अ व्हिप Like a monitor. Class Party को sir monitor करियो protect अटेंडेंस करियो. भी लिए डिसिप्लिन मॉनिटर मेंटेन भी करिवो करिए अटेंडेंस एंश्योर करिवो वेरी गुड ठीक अछि तापर जिबा द राज्य सभा हैज एक्सक्लूसिव पावर कोथरे राज्य सभा रो एक्सक्लूसिव पावर अछि दी तीनटा जिंस रे अछि कोटे अछि को अप्रूवल ऑफ sir strictly प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन रे ना
क्रिएशन एबोलिशन ऑफ स्टेट रे ना वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे ना स्टेट लिस्ट वाला सब्जेक्ट रे सर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट डी। हाँ तो वेरी गुड मते एबे कुह आउ को प्रोविजन अछि राज्यसभा पे एक्सक्लूसिवली ऑल इंडिया सर्विस। Sir, ऑल all India इंडिया service. सर्विसेज वेरी गुड तापरे Removal of vice president. रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वेरी गुड तापरे आउ चारि पांचटा जिंस अछि ना गोटे तो हला एटा जे ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट ऑल इंडिया फॉर माने तार सर्विस रो रूल्स वगैरह जहां भी करियार अछि तापर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहलो आउ ओके तो ठीक अछि एटा देखिबो टिके ठीक अछि आउ कोन अछि हाँ सर इमरजेंसी बिल हबो भाई कहउछन। हाँ तापर which of the following is incorrect regarding no confidence motion first statement is under article 75 mention अछि no confidence motion correct or wrong Wrong. okay Wrong. को आर्टिकल अंडर अछि नो कॉन्फिडेंस मोशन सर मेंशन नहीं बोलते हैं। ओके सर ने कन्वेंशन गोटे सर। कन्वेंशन ठीक अछि द मिनिस्ट्री स्टेज इन द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द लोक सभा Correct. करेक्ट it can be moved only in the lok sabha not in the rajya sabha रे no confidence motion जाई परिबो नाही Correct. ट्रू सर। ठीक करेक्ट अछि। सर। तापर it is moved only against the entire council of ministers and जदि पास हे गला समस्त रिजाइन करे बाध्य यस सर ट्रू। यस सर Yes. करेक्ट। ठीक अछि गुड तापर जिबा स्पीकर प्रोटेम तो स्पीकर प्रोटेम किए हेबे फास्ट जिंस कुओ हु इज द स्पीकर प्रोटेम टेम्पररी स्पीकर। टेम्पररी member of Lok Sabha. माने गोटे लोकसभा डिजॉल्व हवा आगरु आ नेक्स्ट लोकसभा बनिया पूर्वरु मझिरे जे थांदी सी थांदी स्पीकर प्रोटेम ठीक अछि तापरे when the new speaker is elected by the house of the office of the speaker protem ceases to exist तो से कोन कहउची जते बेले नुवा स्पीकर आसीबे स्पीकर प्रोटेम कर एक्जिस्टेंस पळेबो तांकर ये रहइबो नाही ठीक सर। ट्रू सर। ट्रू स्टेटमेंट करेक्ट सर। करेक्ट गुड ट्रू। Yes. ठीक अछि तापरे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाई कोर्ट विषय पचारछि द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग हाई कोर्ट रो जज को किए अपॉइंट करंती सर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट प्रेसिडेंट कर। अपॉइंट करंती सो रॉन्ग प्रेसिडेंट। the constitution has prescribed minimum age for appointment of the judge of kete boys or mention karaichi constitution is it correct नो। Wrong. नो सर। no No, sir. but Not retirement mentioned. का age mention karaichi यस सर। kete यस सर 65। 62. 62। 62 years. 62 Two, sir. supreme court ra 65। 65. 65 665. good tapare the judge of a high court can be removed by the president only नो सर। Yes. Correct, sir. yes or ट्रू no सर। correct statement ठीक अछि यस। next question regarding high court and supreme court judges high court ର judge कर salaries ଆଉ pension किए देइथाय salaries किए दिए pension किए दिए Consolidated Fund of India. Consolidated Fund of India. Consolidated fund. salary ଆଉ pension किए दिए पार्लियामेंट। consolidated fund of state India. ना india सैलरी ये सैलरी ये State. स्टेट इंडिया सर। किंतु पेंशन ये सेंटर। हाँ गुड तब पूरा क्लियरली अच्छा, कुह yes, salary yes. salary कोठु पाइबे Fund of State. सैलरी Consolidated स्टेट Fund रुपए। of State salary rupees. पाइबे state Pension रू टा ଆଉ pension पाइबे Central. पेंशन पाइबे सेंटर। consolidated fund of india रू center रू so ए difference टा मन रखियो पूरा भलो रे जो स्टेट को जिबे ଆଉ ଦେଖିଦବା ଟିକେ ର ମତେ ଏଟା ଠିକ ଲାଗୁଛି ଏଟା ବହୁତ ହି ଫେମସ ସାଲାରିଜ ଏଣ୍ଡ କଣ ଏଟା ପେନସନ
सर पेंशन सेंटर में पाइबे सर। ओके तो salaries and allowances, salaries are given by the state but pension is the center, ठीक अछि। तो जोड़ा हमें डिस्कशन करले दैट इज करेक्ट हला। सैलरी देबे सी जो स्टेट रे काम करथिबे से स्टेट वाला सैलरी देबे आ पेंशन परमानेंटली सीएफआई रे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु जीवो। सो जदि हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विषय डिस्कशन करूचंती, सो लेट अस डिस्कस नाउ अ बिट ऑन दैट एज वेल। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को आर्टिकल अंडर रे आसुची? आर्टिकल 265 266 दुई जण दीटा आंसर कहले। 266 266 आई थिंक। हाँ सर 266 हां 266. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 अंडर रे आसुची। ओके बजेट कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? One and two. 112 Sir, there is no word of budget in constitution. annual statement। हाँ एनुअल annual फाइनेंशियल स्टेटमेंट। financial statement Annual article financial 112 आर्टिकल 112 करेक्ट स्टेटमेंट। ओके ठीक अछि। तो जीवा तापरे से देइची इट इज अ हाँ कैबिनेट विषय पचाची इट इज अ स्मॉलर बॉडी आ ओनली एथर कैबिनेट मिनिस्टर थांती। सेकंड जिंस कैबिनेट वाज इंसर्टेड इन 352 जोटा कि 42nd 19 अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे आस्तिला। इट इज एन एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट एंड एडवाइस इज बाइंडिंग। कौन हम फास्ट स्टेटमेंट को एथरे खाली सर कैबिनेट फर्स्ट मिनिस्टर ट्रू। थांती। करेक्ट। तापरे correct कैबिनेट वाज इंसर्टेड इन 352 जोटा कि सर 40 सर 44 अमेंडमेंट सर। 44 अमेंडमेंट एक्ट ठीक अछि। 44 अमेंडमेंट एक्ट ठीक अछि। तापरे इट इज एडवाइज यार एडवाइजटा बाइंडिंग या नॉन बाइंडिंग? सर Binding. बाइंडिंग सर। Binding. वेरी गुड ठीक अछि। तापरे जिबा देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर फॉर द स्टेट ऑफ व्हिच स्टेट्स? तो ट्राइबल मंत्री जने रखिया को पड़ियो बोली को स्टेट पे मैंडेटरी अछि? बी सर छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश ठीक अछि। ओके तापर पचारची सिक्स्थ शेड्यूल। तो सिक्स्थ शेड्यूल फास्ट जिंस कुह हाँ ओडिशा आल्सो करेक्ट। तापर सिक्स शेड्यूल मते फास्ट जिंस कुह सिक्स शेड्यूल को ये अंडर स्टेट को कुआ जाए? सर असम मेघालय त्रिपुरा मेघालय आसाम मेघालय त्रिपुरा आसाम मिजोरम Meghalaya, Mizoram, Tripura. Assam. त्रिपुरा ताले मणिपुर टा हबो कि नहीं? नो सर। No. No. हवनी ओके हवनी तापर द ट्राइबल एरिया of the sixth schedule falls outside the executive authority of the concerned state correct? Not outside. Not outside। नॉट आउटसाइड सर तापर फॉल्स। गवर्नर कैन recognize जो autonomous districts अच्छी तो गवर्नर कैन alter their boundaries। यस Yes. सर। यस ठीक अछि ठीक अछि। तो एमती भी पचारि पारे autonomous district council falls under fifth schedule or sixth schedule? autonomous district council 6 सिक्स शेड्यूल सर। 6 शेड्यूल ठीक अछि। तो यारी रिलेटेड मोर मने अछि हम डिस्कशन कला बेले मु कहितली इनर लाइन परमिट इज applicable to which of the states? north eastern states कहितली। अरुणाचल प्रदेश हम्म तापरे सर नागालैंड मिजोरम हम्म मणिपुर मणिपुर ओके these four states को एटा जाउची। अच्छा मते गोटे कथा को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 it is applicable to these states or not?
not No. applicable. Very good. ठीक ଅଛି ଯିବା which of the constitution India ହଁ ଏବେ ତ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଆନ୍ସର ହଉ 6 schedule କହିଲ ଜଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ କାଉନସିଲ ଏଇଟା କୋଉ ଶିଡ୍ୟୁଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ କାଉନସିଲ 5th schedule sir. 5th schedule करेक्ट ठीक ଅଛି ତ ଅଟୋନୋମସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲେ 6th ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ ହେଲେ 5th ହେଲା ତାପରେ ଦ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ମେକିଂ ପାୱାର ଇଜ ପ୍ୟାରାଲାଲ ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ର ଆଉ ମାନେ ପାୱାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ର ପ୍ୟାରାଲାଲ ପାୱାର ବୋଲି କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ करेक्ट or wrong No sir. Wrong, sir. Parallel. it is not a parallel power ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ମାସ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବ Sir, No, sir. 6 months, 6 ନାଇଁ weeks, ସାର୍ sir. 6 6 months 6 months and weeks 6 weeks 6 weeks. ତାପରେ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ରେଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବ ପୁରୁଣା ଇଏକୁ ନେଇକି ବି ଫର୍ମୁଲେଟ୍ ହେଇପାରିବ yes sir correct କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ Correct, sir. ତାପରେ ଯିବା ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜ ଅଫ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ ଇଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ କି କିଏ ଥାନ୍ତି ଫରଗେଟ୍ अबाउट दिस ऑप्शंस खाली मते कुହ କିଏ ଥାନ୍ତି Elected member. Sir, Parliament, State and Executive. and Elected members of the ଅର୍ପିତା କହିବ ଅର୍ପିତା ଦାଣ୍ଡିଆ କହିବ ଅର୍ପିତା Sir, elected member of assembly. ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବଲିଜ କଥା କହୁଛ Yes, yes, sir. ତାପରେ ତାପରେ ଲୋକସଭାର ଇଲେକ୍ଟେଡ ଲୋକସଭାର ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର୍ସ ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ ପୁଡୁଚେରୀ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁଟିସ୍ ପୁଡୁଚେରୀ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଗୁଡ ମାନେ ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ଆସେମ୍ବଲି ଅଛି ଯୋଉ yes यूनियन टेरिटोरीज ର ଆସେମ୍ବଲି ଅଛି ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର୍ସ ଓକେ ଆଉ ଏନି ନମିନେଟେଡ ମେମ୍बर ନାଇଁ ସାର୍ no No, sir, sir. no ତ ଏଇଟା member. ମନେ ରଖିବ କୌଣସି ନମିନେଟେଡ ମେମ୍बर ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୟୁ नीड टू रिमेंबर इट ठीक ଅଛି ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିବା ହଁ କି ନାଇଁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ बी yes ଇଲେକ୍ଟେଡ sir ତ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜ କଣ ହବ sir Members of members of Parliament. Rajya Sabha and Lok Sabha मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ଲୋକସଭା ତ ଏଥିରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲିଜ ର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ କାଉନସିଲ ର କାମ ଅଛି No, sir. ହଁ No. ଭେରି ଗୁଡ ତ ଏଟା ମନେ ରଖିବ ଏଇଥର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସୋ ଦିସ୍ ମେ ବି ଅ କ୍वेଶ୍ଚन ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆମେ କେତେ ତମ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାଛୁଛେ କେତେ ତମ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ କରିବା sir 17 17th ନା 18th देखिए କହିବ ଏଟା ନେଟ ରେ କେତେ ତମ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ କରୁଛେ ତାପରେ आर्टिकल 123 empowers the president to promulgate ordinances ठीक ଅଛି ତ an ordinance made when both houses are in session and it is valid if approved by the council of ministers and parliament ତାପରେ ordinance cannot be used to amend the constitution ଏଇଟା ଭିତରେ କଣ କରେକ୍ଟ ହବ କୁହ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଟେଟमेଣ୍ଟଟା କରେକ୍ଟ ନା ରଙ୍ଗ Sir, wrong go for. sir wrong ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆନ୍ସର ଆକ୍ଚୁअली ordinance Sir, made both house ନଥିଲେ. are not in session ହବ ठीक ଅଛି ତାପରେ or even one house is not in session Yes sir. ତାପରେ it cannot be used to amend the constitution ordinance route ରେ constitution amend ହେଇପାରିବ No sir. no No, sir. ମାନେ ଟୁଟା true. ହଁ ତ ordinance route ରେ constitutional amendment ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାପରେ which one of the following are part of the council of minister ର की part cabinet minister of state deputy minister deputy prime minister ତ କିଏ ପାର୍ଟ ହେଇପାରିବେ All sir. all can be part ठीक ଅଛି ତାପରେ anti defection law provides for the disclosure of nominated members of the legislature ତାପରେ ତ ଏଇଟା କୁହ statement correct or wrong first statement sir wrong
रॉन्ग ताले कोन हो आंसर wrong. इलेक्टेड मेंबर्स भी होगा हेई परिबो वेरी Elected गुड members. अच्छा एंटी Sir, डिफेक्शन रो elected को अमेंडमेंट रे आसिला को ईयर रे आसिला 52nd amendment sir 1985 second. वेरी गुड आउ तारो जानिचो जो चारटा हमर अछि रूल अछि के कहि परिबो से चारटा रूल हु कैन बी एंटी डिफेक्शन लॉ कहा को लागि परिबो का प्रति नॉमिनेटेड और इलेक्टेड रे जो अछि रूल चारटा सर जोड़ा एक्सेप्टेंस और जो सेटा हाँ 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 माने क्यूरियस कहउछन तो से भलिया माने किए पार्टी अच्छा मते एमती को को नॉमिनेटेड मेंबर को लागिवो जदि जने नॉमिनेटेड मेंबर जॉइन कला ताले केते टाइम अछि ता पई की 6 months सर with 6 months 6 मंथ्स अछि माने नॉमिनेटेड माने इंडिपेंडेंटली जॉइन कला इंडिपेंडेंटली असेंबली जॉइन कला इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हेकी ताले तांको पाखरे केते मंथ्स अछि कहलो 6 मंथ्स अछि ठीक अछि अच्छा जणे जदि गोटे पार्टी रु थिया हेची ताहले ता पई रूल कोन गोटे पार्टी रु कंटेस्ट करिची एंड तापर से चाइला पार्टी चेंज करिया पे डिफेक्ट हबो ना नाही बीजेडी रु बीजेडी Yes. इलेक्शन लढिची तापर से कहला मु बीजेपी को जीबी Yes, sir. हाँ यस सर डिफेक्शन लागि परिबो ठीक अछि तो दुईटा रूल हम जानिले आउ कोन रूल अछि सर निजे जदि रिजाइन जणे कले भी तो होगा नॉमिनेटेड मेंबर केबे भी ता लाइफ रे कोनोसी पार्टी जॉइन कला ताहले Hey, Pariba, sir. Like, हे लागिवो तापरे आउ लास्ट टा रहा पार्टी डिसीजन रो अगेंस्ट रे गले चारटा रूल मन रखिलो तो एंटी डिफेक्शन रो किए कहि परिबो क्विकली किए संगे संगे कहि परिबो चारिटा nominated member ଯଦି କୌଣସି ବି ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କଲେ हां ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଯଦି କିଛି ପାର୍ଟି ଡିସିସନ ବାହାର ଅଲଗା କିଛି ଡିସିସନ नाही इंडिपेंडेंट ମାନେ पार्टी ସପୋଜ डिसीजन रो केमति बाहरिबो इंडिपेंडेंट पासे ନାଇଁ sir ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର ଯଦି କିଛି ପାର୍ଟି हां ଡିସିସନ गुड ବାହାର तापरे କରିବ ତାପରେ 6 months ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ ଲିମିଟ ଥିବ किए ସେଟା ରହୁଛି किए किए 6 मंथ्स भीतर किए इंडिपेंडेंटली जे सर हाँ करतो इंडिपेंडेंटली जी जॉइन करथिबो माने इलेक्शन लड़िकी जीतिथिबो एंड ता पाखरे केते मास रो समय अछि पार्टी रे को पार्टी जॉइन करे पे 6 मास ठीक अछि आ फोर्थ टा ପାର୍ଟି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ हाँ नॉमिनेट नाइन पार्टी अगेंस्ट तो कहिलो पार्टी अगेंस्ट कहिलो नॉमिनेटेड मेंबर तांका लाइफ रे कोनोसी पार्टी जॉइन कर परिबे नाही आउ गोटे इंडिपेंडेंट जदी 6 मास भीतर जॉइन न करूचंती सेटा हबो आउ गोटे कोन पार्टी जदी Disobey the order of whip हाँ or abstain करिवो जदि बास disobey तब करिवो व्हिप अगेंस्ट रे जदी पार्टी डिसीजन अगेंस्ट रे गलो ताहाले तापरे तो एटा तो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ गला ठीक अछि तापरे पार्लियामेंट्री कमिटी लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटी कोटा पब्लिक अकाउंट एस्टिमेट कमिटी estimate committee ठीक अछि अच्छा 13 अच्छा गुड तापरे एमपी sir लैंड sir हाँ nominated member after 6 months ସେମାନେ join କରିପାରିବେନି party within 6 months ଯଦି nominated member ଯଦି within 6 months join କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ anti defection ଲାଗିବ after 6 months ଲାଗିବନି sir ନାଇଁ ସେଟା ନମିନେଟେଡ ନା इंडिपेंडेंट sir ସେଟା nominated member नॉमिनेटेड सर देखो आमे चारटा रूल जो पढ़िले गोटे रूल होची जदि जणे इंडिपेंडेंट इलेक्ट हेइथिबो तो सिए 6 मंथ्स भितरे जदि जॉइन करूची ताले डिफेक्ट हबो कि नाही इट्स ए नॉमिनेटेड मेंबर सर एटा नॉमिनेटेड अछि यस सर ता माने इंडिपेंडेंट ता केबे लाइफ रे कोनोसी ये पार्टी जॉइन करि परिबोनी एटा कहउछ इंडिपेंडेंट इफ जॉइंड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी गोटे मिनिट रो देखि दवा ठीक है नॉमिनेटेड टा सर 6 मास पर जदी ताहले तुम वॉइस पीडीएल लागि तुम वॉइस कटि गला सुबिलानी ठीक से ठीक है ए देखो एटा होची चारटा रूल ना गोटे होची फास्ट रूल होची कोन ना
जदि इलेक्टेड मेंबर वॉलंटरीली ता पार्टी रु मेंबरशिप छाड़ दबो बा अन्य कोनोसी पार्टी जॉइन कला ताले से डिफेक्ट हबो। सेकंड जिंस जोटा कहलो वायोलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन हला व्हिप को न मानिला सेकंड जिंस। थर्ड जिंस if any independently join members joins any political elected member joins any political independently elected member join कला कोनोसी आउ nominated members पाखे टाइम अच्छी तो आम एटा उल्टा कही देथिले ता माने आमे डिस्कशन कला बेले उल्टा कहले तो हाँ चारटा सर मन रखिबो। ये सर हमर ओडिसा रे एथरक सर गोटे केस हेतिला ना सर जो धर्मेंद्र प्रधान संगे रे कि जने इंडिपेंडेंट एमएलए जॉइन कर जायतिले रिजल्ट डिक्लेयर पूर्वरु। एग्जैक्टली तो एटा मु पक्के दोजी ग्रुप रे हला ठीक अछि एटा मु ग्रुप रे दे देछि तो एटा टिके थरे थर पढि दबो हला। तो फास्ट जिनस हला वॉलंटरीली तमे छाडी दोचो आ गोटे पार्टी जॉइन करूचो। सेकंड जिनस हला व्हिप को न मानिलो। थर्ड जिनस हला जदी इलेक्ट माने इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हेचो आ लाइफ रे कोनोसी पॉलिटिकल पार्टी जॉइन करचो आ लास्ट जिनस हला नॉमिनेटेड मेंबर हेचो आ ताल तम पाखे अछि 6 मास रो टाइम पीरियड 6 मास भीतर जहा करिवो करिवो न नाय होई परिवो नाही। क्लियर समस्ते। तापर जिबा एमपी लैड फंड तो एमपी लैड फंड से कोची मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ एजुकेशन एटसेट्रा। करेक्ट और रॉन्ग? यस ठीक अछि। यस तापरे करेक्ट सर। हां तापरे देछि अ स्पेसिफाइड पोर्शन मस्ट बेनिफिट एससी एसटी पॉपुलेशन। यस ट्रू सर। यस सर तापरे देछि funds are sanctioned on a yearly basis and unused cannot be carried forward to the next year. फॉल्स सर कैरी Carry फॉरवर्ड Carry इज forward to कैरी next फॉरवर्ड year. हेजिवो जदी 5 Non lapsable. वर्षु केते दिया होची वर्षु 5 करोड़ सर। 5 कोटी 5 करोड़ दिया होची। 5 धर 4 कोटी खर्च करछ कोटिए खर्च करनो त आरो वर्ष को से कोटी पळेबो तो आरो वर्ष रे हेजिवो त पाखरे 5 + 1 6 कोटी हला। तो एटा होची रूल। तापरे कहूची द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% काम होउतबो। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट सर। करेक्ट सर। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी माने किए? कलेक्टर कलेक्टर। आमे केमिति जानिबा हम डिस्ट्रिक्ट रे कोठी यूज हैला? तमे आरटीआई रे जानि परिबो। आरटीआई मागे की जानि परिबो। हां रवि भी से कथा कहलेनी आरटीआई थ्रू जानि परिबो बेनिता। ओके जनरली देखो जनरली कोन हुए एमपी लैड फंड रु जहां भी खर्च हुए द रेस्पेक्टिव एमपीज माने निजरो जेतेबेले माने लोक मानको जणांती आमे या खर्च कलु बोली हला। एमती केबे भी हेइ नथिबो जे कोनोसी एमपी जणाइबोनी म एती पैसा खर्च करछि। समस्त चाहंती ना निजरो प्रचार प्रसारटा। ओके तापर देछि कैबिनेट कमिटीज। कैबिनेट कमिटीज फास्ट जिंस हला मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट और रॉन्ग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन अछि कैबिनेट कमिटी। Extra आर दे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? No, sir. आर Extra दे हां body. गुड तो फास्ट स्टेटमेंट तापर देछि दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज। कोनसी एक्ट बळ रे हेछि की? नहीं सर. नो। नो तापर दे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। करेक्ट। यस सर। Yes, sir. ट्रू। एडवाइजरी नुहे। तापर प्रेसिडेंट को नुहे एटा एडवाइजरी प्रेसिडेंट। तापर दे कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक अछि। ठीक अछि। तापर हमरो नेक्स्ट तो एटा देखुथिले हां से कहूची अ पॉलिसी दैट unintentionally harms a group it aims to help. It is an example of policy paradox. policy paradox. Policy paradox. तापरे which policy is used to reduce the income inequality? Reduce the income inequality कोन सर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जोटा कि हम इंडिया रे फॉलो करा जाउची प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन माने कोन जेते अधिका इनकम
ସେତେ ଅଧିକା ଟ୍ୟାକ୍ସ। ସେତେ ଅଧିକା टैक्स। तापरे चिलिंग इफेक्ट रेफर्स टू व्हिच पॉलिसी? चिलिंग इफेक्ट एनकरेज फ्री स्पीच ना लेजिटिमेट एक्सप्रेशन को? Sir, B, sir. Electoral बी। legitimate expression due to fear. तापरे सनसेट क्लॉज इन अ लेजिस्लेशन, सनसेट क्लॉज। और स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड पाई के आसी थाए। ओके तो C. सी हब आंसर। तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिविल राइट? सिविल राइट कोटा जस्ट डिस्कशन करथुले। Right to property. Property, sir. Right to राइट टू property. प्रॉपर्टी। अच्छा हां गोटे जिंस हमर मन नथला कहया पे राइट टू प्रॉपर्टी ओरिजिनली को आर्टिकल अंडर रे थिला? 31 31. 31 and in which amendment act it was transferred? 4478. 44 44 1978 ठीक अछि एटा मन रखियो। तापरे राइट टू इंफॉर्मेशन गोटे को राइट? फंडामेंटल ना डीपीएसपी ना लीगल ना कोन? फंडामेंटल राइट। Fundamental, sir. को आर्टिकल अंडर को ये अंडर कहतिले? 19A। हां तो राइट टू 19. राइट टू 19 हां ठीक अछि राइट टू कोन होइरा? राइट टू इन्फॉर्मेशन। नहीं को माने ये ब्रॉडर था राइट टू फ्रीडम। वेरी गुड Right to फ्रीडम freedom. सर। ठीक अछि राइट टू फ्रीडम। ओके छटा मन रखिबो एसए एमआरपी गुडा कहली। तापरे कोनोसी गोटे पॉलिसी साइकिल ला फर्स्ट फेज को कोन कहबा? फर्स्ट फेज एजेंडा सेटिंग सर। agenda setting तापरे व्हिच बॉडी एडवाइजेस द प्रेसिडेंट पब्लिक पॉलिसी पई के करे? नीति आयोग। नीति आयोग। हु इज द नीति चेयरमैन आयोग ऑफ नीति आयोग? प्राइम मिनिस्टर सर। प्राइम मिनिस्टर। prime minister इज नीति आयोग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? No. नो। नो No, सर। sir. No. ओके गुड। तापरे जिबा द आर्टिकल व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत? पंचायत र एस्टैब्लिशमेंट आर्टिकल 243. 243। 280 deals with the establishment of a finance commission. फाइनेंस कमीशन सर। अच्छा तापरे which one of the following is not a feature of 73rd amendment act? तो 73rd amendment act रे कोन हितिला फर्स्ट को एटा? पंचायत राज पंचायती इंस्टीट्यूशन। राज पंचायत राज 3 इंस्टीट्यूशन tier structure. को कहार आर्टिकल कहार रिकमेंडेशन रहितिला? which committee? एलएम सिम्पली कमिटी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बलवंत राय मेहता. बलवंत राय मेहता। सर बलवंत राय मेहता पई माने इंट्रोड्यूस हेतला किंतु कॉन्स्टिट्यूशनल से हेतला सर बोधे एलएम सिम्पली। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया इतला एलएन सिंघवी कमिटी का रिकमेंडेशन। यस सर किंतु इंट्रोड्यूस हेतला प्रथम बलवंत राय। हां एटा बिंदु बीआर मेहता ही हबो। तो हमें पंचायत राज इंस्टीट्यूशन विषय पचारुचंदी तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो फॉर्मुलेशन बा जहां भी थिला एटा बलवंत राय मेहता का अंडर हेतिला। तो एटा कोटा फीचर नुहे 73rd रो कोटा नुहे? Sir, establish a planning commission. प्लानिंग कमिशन। तापरे पचारची व्हिच कमिटी रेकमेंडेड तो कहि देली बलवंत राय मेहता ठीक अछि। तापरे हमें कहबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कोटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? Sir, फाइनेंस finance कमीशन। commission. एबे जस्ट कहले हम। तापरे Two व्हिच ऑफ eighty. द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट स्टेटमेंट होची कोन? इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया से कहूची एटा गोटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट सर। को आर्टिकल Yes. अंडर आसुची? 324 324 वेरी गुड 324। तापरे गोटी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हमर जो ईसीआई अछंती बसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करूचंती तो सेतिरे किए किए थांदी मेंबर केते जणिया मेंबर से माने? 3 members. 3 मेंबर। ताल Three ठीक अछि members. सेकंड स्टेटमेंट। तापरे द कमिशन इज वेस्टेड विथ द पावर टू सुपरिटेंड डायरेक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शन कोन? Sir. Correct. ट्रू सर। Correct. Correct. तापरे स्टैट्यूटरी बॉडी नुहे कोटा? इलेक्शन कमिशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनएचआरसी ना सीबीसी?
इलेक्शन कमिशन सर इलेक्शन एबी जस्ट इलेक्शन डिस्कशन कमिशन कले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टा कोन स्टैट्यूटरी बॉडी कि नहीं यस सर स्टैट्यूटरी and we under which act co act under NHRC was established under which act NHRC was established Protection of Human Rights Act 2003 na 1993 1993 Central Vigilance Commission को कमिटी अंडर रे आसिला सेंट्रल विजिलेंस कमिशन सांथानम वेरी सेंट्रल विजिलेंस कमिशन ठीक अछि तो एटा जो अच्छा ता पर ही क्वेश्चन अछि ठीक अछि तापर जिबा which commission is not a constitutional body NCSC na NCST na finance commission na NCBC कोटा constitutional body नुहे all are constitutional body. all are constitutional bodies very good okay समस्त आर्टिकल कहि परिबो NCSC NCSC National Commission for Scheduled Caste 338 तापरटा 38 338 बी सर 338A A हाँ सॉरी हाँ ए हाँ एटा सर हला 338 B 338 तापरटा 228 280 288 है Finance Commission 280 280 ठीक अछि ଏବେ डिस्कशन କରୁଥିଲେ तापर द टर्म क्वासी जुडिशियल बॉडी अप्लाइज टू क्वासी जुडिशियल बॉडी माने जोटा जुडिशियल नुहे बट जुडिशियल लाइक फीचर्स अछि जेमते हमर एनएचआरसी नीति आयोग एटा ना एटा कोडा NHRC NHRC एनएचआर सर तापरे which one तापरे कहछि which one of the following statement is correct about basic structure doctrine फर्स्ट जिंस होछि केशवानंद भारती केस रे आसिला तापरे पचारछि एटा तो करेक्ट स्टेटमेंट जानि तो समस्ते यस सर तापरे पचारछि इट लिमिट्स द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट और रॉन्ग करेक्ट सर करेक्ट Yes. तापरे correct द sir सुप्रीम कोर्ट has explicitly defined all the components No. रॉन्ग नो सर नो incorrect तापरे देछि कोन which one of the following features is are considered the basic structure but not explicitly mentioned तो कोडा को आमे धरुचे बेसिक स्ट्रक्चर बट एक्सप्लिसिटली मेंशन नाही जुडिशियल रिव्यू रूल ऑफ लॉ फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना पार्लियामेंटरी सिस्टम all four ओके all ताले कोन हबो ऑल आर कंसीडर्ड बेसिक स्ट्रक्चर बट एम्ति कोनोसी मेंशन क्लियरली नाही तापरे डायरेक्ट consequences of the basic structure कोटा नुहे which of the following is not a direct consequence कोन हबो कुआ कोटा हबो सर option सी C ऑप्शन है ओके सो इट अलाउज तो एटा केबे भी कंप्लीट ओवरहॉल पई अलाउ करू नाही ठीक अछि एति की केला बोले हां ओके तो बहुत जिंस तो हमें डिस्कशन करले रिगार्डिंग द वेरी बेसिक्स ऑफ आवर पॉलिटी ठीक अछि बाकी हमें जते बेले हमें फुल लेंथ डिस्कशन करिबा तो आहुरी हमें क्वेश्चंस डिस्कशन करिबा रिलेटेड टू पॉलिटी एंड बाबूची फुल लेंथ रे हमर जो पांचटा फुल लेंथ अछि आउ एथिरे पाखा पाखी 20 टा लेखे ले हम जो 60 70 क्वेश्चंस सेक्शनल्स रे करिसंती तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आउ तार हम डिस्कशन रे जो भी जिंस ओडा रहइला तो सेथिरे बाबूची जे पॉलिटी रे आउ कोनोसी भी टॉपिक रहिबो नाही जोडा कि हमर मे भी डिस्कशन बाहर थिबो ओके तो जो माने भी अटेंटिवली अटेंड करूछ डिस्कशन जहाँ भी नुआ पॉइंट आसिला तो हम मेंशन करूछ लिखुछ तो हमको एंश्योर एया ही करियार अछि जे हिट द नेल माने पॉलिटी रे हमर रेशियो होबा दरकार 100% ओके पॉलिटी रे हमर 100% रेशियो जंती हम सही टारगेट रे रहियार अछि सेति पे हम पूरा डीपली जते भी हे परिबो तार अराउंड रे भी जहाँ भी क्वेश्चन अछि हम देखि करूछ तो सेटा समस्तंकर टारगेट होबा उचित
जे जदि बा 20 क्वेश्चंस आसुची पॉलिटी रे हमें ये करबा। नेक्स्ट सब्जेक्ट होची ज्योग्राफी। ठीक अछि, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमर होची ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी भी हमें डिस्कशन करबा भलो भाबरे। आ ज्योग्राफी रे स्पेसिफिकली हमर टारगेट रहइबो मैपिंग पार्ट। ओके, जोटा ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आसुची जेमति की हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, तमरा ग्रासलैंड्स, जो आउ कोन रहला, आउ तमरा रहिला जहाँ भी मैपिंग रे जो इम्पोर्टेंट, हाँ, ओशियन करेंट्स। ठीक अछि, तो चैनल्स, इम्पोर्टेंट चैनल्स जोड़ा कि डेजर्ट्स, डेजर्ट्स, passes पासेस, जहाँ भी हमर इम्पोर्टेंट जिंस जोड़ा कि प्रीवियस ईयर पचरा आइछ, हम ता पे से डिटेल डिस्कशन करिबा। आ विथ मैप हमें करिबा नेक्स्ट क्लास टा। ठीक अछि, तो समस्त को कहला पॉलिटी रे ठीक अछि। तमे जदि भी जो माने भी आंसर करूना हो बा पढ़ी नथिलो, इट्स ओके, चली जीवो। पर ज्योग्राफी जो तमे प्रैक्टिस न करिके आसुछ तो किछि जानि परियो नाही हला। सो समस्त को रिक्वेस्ट रहला ज्योग्राफी सब्जेक्ट को भलो भाबरे रिवीजन करिके आसीथिबो नेक्स्ट क्लास टा। ओके, ताले माने क्लास टा फ्रूटफुल रहिबो मो कहया कथा नाही। ओके, हो, गुड नाइट एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। sir हाँ sir economics से discussion video रे sir tape हाँ, पठेइ मु दियंतु एबे group रे। अपलोड कर दूची। एक्चुअली से तारो MP4 वर्जन टा केमति कोन होई डिलीट हो जाईची, मु MKB वर्जन टा डिलीट एबे संग संग पके दूची। Okay sir, ओके, गुड नाइट। good night sir.